ओम शांति। आध्यात्मिक प्रेमी भाई और भौणी मैंने आपण मानक आज गोटे टॉपिक ताहला महादानी हो ए विषय शुणाइवाई चाहूँगी। आपण ने जानी थे जे आजिर समय महादानी माने निजर सबकि दान करिया। तेणु ये दान करने बाबा आमको बहुत किछि रास्ता बतैचंती। आमे दान करिया महादानी हवा तबे बाबा को भलिया आमे फरिश्ता हो पारिया एवं नया दुनिया को जिया। बाबा कहचंती जे तुमे एबे संगम जुगरे अच्छ। संगम जुग पुरुषोत्तम संगम जुग बोली कहुच्छी। तुम्हें एक कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम जुगरे निजर स्थिति ठीक करने हम। बाबा आज आम मानकर देखुले आमर जमा करने खाता जोड़ाक अच्छी आम केते पुरुषार्थ करते निजको चल पार्चु ता बाबा आमको देखुले। बाबा कहते ये खाता जमा करिया समस्ते तो खाता जमा करचंती किंतु पुरुषार्थ समस्त एते मार्क जमा होनी। तेणु से व्यस्त होचंती बा से किसी परिश्रम आउ किछि करिया पई चाहूचंती। बाबा से कथा हमको कहचंती। आज बाबा या मामा ये दी जन मान को बोली चेक करते। बाबा कहते संगम जुगरे तुम्हें ब्राह्मण माने निश्चित भाव चाहिए बाबा को भली कर्मातीत अवस्था हो पार फरिश्ता हो पार एवं बाबा जमती हो पार्चंती तुम्हें से हो पार। तेणु बाबा कहले प्रथम है जोग, द्वितीय सेवा, तृतीय संबंध संपर्क मान को विषय जानिबा। तबे ये जोग आपण जानते जोग समस्ते करते। जोगर विधि तो आपण जानते समस्ते देह सहित देहर संबंध को त्याग करे। अकेला आश्च अकेला जीव। तेणु ये विषय तुम्हें समस्ते सावधान हवा कथा। जेबे सावधान हो तेबे आपण जानीपारे जोगर स्थिति आमर केते भल होइछि। जोगर स्थिति आ गोटे है युक्तियुक्त आमर बाणी रे युक्तियुक्त हवा कथा। तृतीय आमर चालीचलन आम ब्राह्मण आमे आमर चालीचलन जमती कमल पुष्प भाया हवा कथा। कमल जमती न्यारा प्यारा रहे आमे मध्य से भली न्यारा प्यारा रह एवं बाणी कहती ना मधुर बाणी बोल रे मनुआ। आमे जदि मधुर कथा न कहबा तबे केबे आमे बड़ हो पारियानी, श्रेष्ठ हो पारियानी, आम एक नंबर को जाई पारियानी, आमे महाराजा महाराणी हो पारियानी। तेणु बाणी भी बहुत गोटे बड़ टॉपिक। तेणु आपण मैंने देखिए आम समस्ते जोगी जोगी अर्थात आमर कर्म सबुथिरे आम जोग रहा कथा। कर्म भी रहिब सहज जोग बा जहाँ कहुच्छी। तेबे यही सब सहज जोग कहुच्छी। तो सहज जोगरे आपण मैंने देखिए जे निश्चित भाव आम जोग करिया। जोग न कले आमर स्थिति केबे भल हो पारिनी। से बाबा प्रतिदिन मूल्य केते कथा कहते जे जोगी हो जोग हो जोगी हो। तेज आम जदि जोग प्रति एटेंशन न दवा आमर कर्म स्वप्न बोल जदि जोगीर स्थिति न रहा तेबे आम केबे जोगी हो पारिनी।
ତେବେ ବାବା କହିଛନ୍ତି कि जोगी माने ही जोगी जोगी माने कौनसी प्रकार व्यर्थ चिंतन करबनी व्यर्थता भितर रही बाबा को सब मान बाबा सहित सब संबंध स्थापन कर बाबा सहित बातचीत कर जोगी माने सब जोगी कर्मयोगी बा जेकोसी जोगी हो पारे आम जो जोगी नवा भोगी हो जा भोगी हाँपाई बाबा कही ना बाबा कहते तुम जोगी हो जोगी है तुम्हें निजक श्रेष्ठ बना श्रेष्ठ बनवार आधार है बाबा को फॉलो फादर बाबा को मन पकड़ा तेणु जोगी सहित चलन मध्यम जोगी सहित आमर बाणी मध्यम से भाया श्रेष्ठ हवा कथा तेबे जदि आम एगुड़िक करूँ तेबे आम जोगी हो पार तापर 2 नंबर है जोटा सेवा सेवा आम तो सेवा बहुत करचु किंतु सेवार सेवा अच्छी आम दिन राति सेवा करचु किंतु किए आम स्वार्थपाई चाहूँ मो ना हो मान हो किंतु स्वार्थ रही चाहिए आपन से सेवा हेनी से जीक जमा कल से तुम्हें खाईदेल तेणु आम एभलिया हवा कथा एभलिया स्थिति रहा कथा आम जदि ये हेबू सेवा कर सेवारे बाबा कहते सेवा जी कर मान सान पाई गुड़ेबनी मान सान पाई गुड़ेले से सेवा नुहे सेवाटा अधूरा हो तेणु से आम दिल्ली सेवा करूँ बा दिमाग दे सेवा करूँ दिमाग दे सेवा कले सेटा आमर तीर बाजुनी आम दिल्ली सेवा करार अच्छे दिल्ली सेवा कले तीर बाजो एवं आपण मैंने अनुभव करें जे आम सेवा करने द्वारा गोटे बल आ फल हो माने सेवा करने द्वारा स्वयं सन्तुष्ट हेले सेटा बल मिलला एवं अन्य माने सन्तुष्ट हेले फल मिलला स्वयं जेते खुशी रहिबो जेते आम परिश्रम करिया जेते अन्य को बुझे पारिया जेते हृदय खोलिकी ताकू निज जीवन सब कथा बुझेबा तापर से अनुप्राणित बाबांकर नियम अनुसार बाबांकर साथी जला सेवा करिया से भाया अनुभव करिया आमे मध्य निजे अनुभव करिया जे से मध्य साथी होइछि एवं सेवा करने आग्रह प्रकाश करती तेणु बाबा को कहवा अनुसार आम जदि सेवा कले तेबे आम बल एवं फल पाइलु सब सबुथ सन्तुष्टता रही सन्तुष्टता नहले आपण मैंने अनुभव करें जे ये सेवा सेवा नुहे सेवा पाई आम मैंने जहाँ कहूँ सेवा माने समय संकल्प सबकि बाबा दबा कथा समय संकल्प तन मन धन सेवा अधूरा हो जदि ये सब आम न दो सेवार भी तन दवापाई पड़ो मन दवापाई पड़ो धन दवापाई नदेले बाबा कहते ना ये सब कली काल समस्त विनाश सब किसी रहा तुम्हें यहाँ को जदि भावुच जे बाबा सेवा कले तन मन धन रे सेवा कले तुम्हें कर किंतु तुम्हें मुझे देली ये भावनी भाविले कौन हम ना केबे आपण से प्रोग्रेस हो पारनी कि एकमत हो पारनी समस्ते भिन्न भिन्न मत रे सेवाटा सेवा हेनी अधूरा सेवा रही तेणु सेवार से बाबा कहले जो सेवा कर निमित्त एवं निर्माण मन कर निमित्त निर्माण सहित आ कौन निस्वार्थ शुभ भावना एवं शुभ श्रुति मध्य रखा उचित तेबे सेवाटा सेवा हो पार सेवा सेवा आपन को देखिए बहुत मदद करियो आपन को बहुत सहयोग करियो
ତେଣୁ ସେବା ବିନା ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରିବେ ତାକୁ ସେବା ବିନା ଯଦି ହୃଦୟର ସହିତ ସେବା ନ କରିବେ ତେବେ ତାହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେବନି, ଯାହା ଫଳପ୍ରଦ ହେବନି, ଆପଣମାନେ ବି ଭଲ କହିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ସେବାରେ ଆପଣମାନେ ରହିବେ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ହେଲା ଯେଉଁଟା ହେଲା ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ। ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ ଯେ ଯେଉଁଟା ହେଲା ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନେ ସମୟ ଯେଉଁଟା ଦେଲେ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ କରେ ତାହାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିଥିବା ଉଚିତ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ରଖିବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନେ ରହିବ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବାକୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ବ୍ରହ୍ମା ବା ନିଜର ଇଏ ସେବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଦେଲେ, ଗୁଣଦାନ ଦେଲେ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଯଦି ଗୁଣଦାନ ଦେବେ ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ମୁଁ ମୋର ଗୁଣଦାନ ଦେଉଛି, ମୋର ସମୟ ଦାନ ଦେଉଛି, ସମୟ ଦେଲି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଦେଲେ, ତେବେ ସେବାଟା ସେବା ହେବ। ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଅଲବେଲାପଣ ଆଣିବେନି। ଅଲବେଲାପଣ ଆଣିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେବାଟା ସେବା ହେଇପାରିବନି। ବାବା ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ବଚ୍ଚେ ଯଦି ତୁମେ ସେବା କରିବ, ଆପଣ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାକୁ ବ୍ରହ୍ମା ଅଟେଶ ଅର୍ଜୁନ ଯିଏ ମାନେ ଏମିତି ଥିଲେ ଯେ ସେବାକୁ ନିଜର ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି। ଆପଣ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ସେବା କରିବେ ଖୁସି ମିଳିବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ନା ସେଟା ଆସିବ। ଆଉ ସେବା ନ କଲେ ଆପଣ ଖୁସି ଆସିବନି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଘରେ କୀଟ ହେଇକି ବସିଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତେଣୁ ସେବା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସେବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସେବା କରିପାରିବେ। ସେବାରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଣବାନ ବନେଇ ପାରିବେ। ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖିପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ବାଟ ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣ ଜୀବନରେ କେବେ କୌଣସି କଥାରେ ଅଟକି ଯିବେନି ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ବାବା ଆମ ସାଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ବାବା ଆମକୁ ସାଥିରେ ବାବା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମଦତ କରୁଛନ୍ତି। ଜିସ୍କା ସାଥୀ ହେ ଭଗବାନ ଉନକି ରୁକେଗା କି ଅନ୍ଧ और ତୋଫାନ। ତେଣୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେଉଁ ସେବା ଆମେ କରୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା'ର କିଛି ଜମା ହେଉଛି। ଆପଣ ଜମା କରିବେ, ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ଜମା କରିବେ। ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଜମା କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଣକୁ ଦେଖିକି ଅନ୍ୟମାନେ ଫଲୋ କରିବେ, ନହେଲେ ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି। ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଭାବିବେନି ଯେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସେବା ହେଇପାରିବ। ଆରେ ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ କୌଣସି ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ କାହିଁକି ହେଇପାରିବ, ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆପଣ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆପଣ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେବାରେ ମଧ୍ୟ ମେବା ମିଳିବ। ଯାହାକୁ କି କହନ୍ତି ନା ସେବା କଲେ ମେବା ମିଳେ। ତେଣୁ ଯଜ୍ଞରେ ଏଇଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାମା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ। କହିଲେ ଯେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାର୍ଟିମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି, ଆମେ କେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଫେରିଯିବେ ତାଙ୍କର। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଧାରଣାର ପଏଣ୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ହୁକୁମ ହି ହୁକୁମ ଚଲା ରହେ। ହୁକୁମ ଚଲା ରହେ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଭାବିବା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଏହି ଆଦେଶ ଆମେ ମାନିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଆମର এই ଧାରଣାକୁ ଯଦି ପକ୍କା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଆମ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ହେବ। ଏବଂ ସଫଳତା ହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବା। ଆମେ ଆସିଛୁ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ। ବାବା ଆମକୁ ଏତେ ଖୁସି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ ବାବା ମିଲା, ସାରା ଦୁନିଆ ମିଲା, ଇଏ ବି କହୁଛୁ। ତେଣୁ ସବୁଥିରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେବାରେ ଲଗନ ରଖିବେ, ସେବାରେ ମଗନ ରହିବେ ଏବଂ ବାବା ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଆଟେଣ୍ଟିଭ୍ ହେବେ। ଯୋଗରେ ମଧ୍ୟ ଗଭୀରତର ପ୍ରଦେଶକୁ ଯିବେ। ଯୋଗରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି
ଏବଂ ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି କେତେ ରହିଲା ଯୋଗର, କେତେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି, କେତେ ଗଭୀରତାକୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁଛୁ, ଏହିସବୁ ଅନୁଭବ କଲେ ଆପଣ ସେବା କରିପାରିବେ। ସମ୍ବନ୍ଧ ଯୋଗ ସେବା ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାସ୍ ଏକ ନଜରରେ ଦେଖିବେ, ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବେ, ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇପାରିବେ। ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେବାର ଆଧାର ହେଉଛି ବାବାଙ୍କ ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବା। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ତନ ମନ ଧନରେ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେବା ନ କରିବେ କିଏ କରିବ? ଏ ସଙ୍ଗମ ଯୋଗ ସରିଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ବାବାଙ୍କ କାମରେ ଯୋଗରେ ସେବା କରି ଏଭଳି ଧନବାନ ହେଇଛୁ। ଆମର ଜମା ହେଉଛି ଏବଂ ଏ ଜମା ଫଳରେ ଆମେ ଯଦି ଦାନ ଏଇ ଦାନ ହେଲା, ଏଇ ଦାନ କରିବା ଫଳରେ ଆମର ଜମା ଖାତା ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ଆମେ ଅଖଣ୍ଡ ଦାନ କରିପାରିବୁ। ଅଖଣ୍ଡ ଦାନ କଲେ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହେବେ, ଆପଣ ଭବିଷ୍ୟତ ଖୁସି ହେବ। ଆପଣ ସଦା ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ବାବା ସତରେ ଆମକୁ ଏକ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମହାଦାନୀ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଅଖଣ୍ଡ ମହାଦାନୀ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରସାଦ ଦେବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ଅନୁଭବ କରିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଖୁସି ହେବେ ଯେ ବାବା ଆମକୁ ଅଖଣ୍ଡ ମହାଦାନୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆମେ ହବା ହିଁ ହବା। ଆଚ୍ଛା, ଓଁ ଶାନ୍ତି।